Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal an Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari rahimahullah. Dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Al-hadis tsani Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainul Qur'ana bi aswatikum. Rawahul Nasa'i wa Abu Daud rahimahullah taala amin. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian yang merdu. Hadis riwayat Nasa'i dan Abu Daud rahimahullah taala amin. Al-hadis tsalis an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Rawahul Imam Ahmad. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci surga adalah persaksian bahwa ada Tuhan melainkan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-hadis surabi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-zulumu zulumatul yawm al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari segala yang dilarang oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisul khamis an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul zikri la ilaha illallah wa abdul du'a alhamdulillah. Rawahul Ibnu Majah wa Tirmizi. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah, dan doa yang paling utama adalah kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Al-hadis as-sadis an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Al-hadis as-sabi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul a'mal al-bufillah wa ghurfillah. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Daud rahimahullah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling utama adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahullah. Al-hadis samin an Abi Qursyafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba qauman hasyarahullah fi zumratihim. Rawahul Tabrani wa Diaul Maqdisi. Dari Abi Qursyafah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai kaum, niscaya Allah akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat pada golongan mereka. Hadis riwayat Tabrani dan Adiul Maqdisi. Al-hadis at-tasi an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, paling murah dan paling pemberani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisul asir an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tajawwaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa maqsiribu alaih. Rawahul Ibnu Majah rahimahullah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagiku dan umatku kesalahan yang tidak disengaja atau kelupaan dan perbuatan yang dilakukan secara terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullah. Al-hadisul hadi asyara
Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul a'mal as-salatu fi awali awqatiha rawal Tirmizi wal Hakim wa sahahahu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang paling utama adalah salat pada awal waktunya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim dan beliau telah mensahihkannya. Al-hadis tsani asyara an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nidaa faqulu mislama yaqulul muadzin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan muadzin, orang yang memandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadis as-salis asyara an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati afdalun min salati fazi bi sab'i wa isrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jamaah merupakan salat yang paling utama ketimbang salat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Al-hadis Rabi Asara an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aytum fasumu wa idza ra'aytum fadiru fa in kum 'alaikum fadhiru lahu. Rawahul Bukhari wa Muslim rahimahullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Apabila kalian melihatnya juga, maka bermarahlah. Jika hilal tertutup, maka sempurnakanlah sebulan penuh 30 hari. Hadis Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Al-hadisul khamis asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara umrah yang satu dengan yang lainnya adalah penghapus dosa yang ada antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadis as-sadis asyara Adi bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umratu fi ramadana ta'idilu hajatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melaksanakan umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan pahala haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadis as-sabi asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu fi masjid hadza khairu min alfi salati fi ma siwahu ilal masjidil haram. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 kali salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Al-hadis as-samin asyara an Abi Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari raudatul riyadil jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah di antara rumahku dan mimbar salatku adalah raudatul riyadil jannah, atau taman di antara taman-taman surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Al-hadis at-tasy asyara Ani bani Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulumu zulumatul yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadisul isruna
An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasya wal murtasya. Rahul Abu Daud wa Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyogok dan yang menerima sogokan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil wasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.